ଭଲ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁଟୁର ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ ଦେଖିଲ ସାଇଜ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁଟୁର ଥର୍ମାଲ ଟି ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଛି ବ୍ଲାକ୍ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଟେ କୁଟୁର ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବି ଆସିଯାଇଛି ଡାଇନୋସର ଜ୍ୟାକେଟ୍। ଦେଖିଆ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛ। ଏଇଟା ଡାଇନୋସର ଡାଇନୋ ବା ତାର ଡାଇନୋସର ଫେଭରେଟ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଡାଇନୋସର ଆସୁଛି। ଡାଇନୋସର ବାଲା ଡ୍ରେସ୍ ଡାଇନୋସର ବାଲା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସବୁ ଡାଇନୋସର। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ସପିଂ ବ୍ଲଗ୍। ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ସବୁ ବୁଲିଛୁ ସେଦିନ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାଇଥିଲୁ ସେଣ୍ଟ୍ରୋ ଯାଇଥିଲୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କିଣିକି ଆଣିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇନୁ। ଏତିକି ସାରା କିଣା ହେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ କିଛି ଅନଲାଇନ୍ରୁ ବି ମୁଁ ସପିଂ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏତିକି ସାରା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ପିକନିକ୍ର ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ନା କୁଆଡ଼େ ଏବେ ଯାଉଥିବେ ନିହାତି ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ। ଆମର ବି ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ବଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ସେଟା ଏବେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଲା ସେଟା ପରେ। ବଟ୍ ଆଉଟଫିଟ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରିପାରିବେ କି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ବୋଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସବୁ ଆଉଟଫିଟ୍ର କଲେକ୍ସନ୍ ମୋର ଅଛି କୁଟୁର ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତାହେଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସପିଂ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଯେତେ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ସପିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ସାରା ସବୁ ରଖିଥିଲି ସପିଂ କରିଛି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତାପରେ ମୁଁ ୱାଚ୍ କରିବି। କାରଣ ୱାଶ୍ ନ କରିକି ମୁଁ କିଛି ହେଲେ ବି ପିନ୍ଧେନି। ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କେବେ ବି ମୁଁ ପିନ୍ଧେନି କି କୁଟୁକୁ ବି ପିନ୍ଧାଏନି ନା ବେହେରା ବାବୁ ବି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଯେତିକ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆସେ ସବୁ ମୁଁ ଆଗେ ୱାଶ୍ କରେ ତାପରେ ଆଇରନ୍ ଦିଏ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ପିନ୍ଧୁ। ଆଉ ବାକି ଏରା ସବୁ ୱାଶ୍ ଫାଶ୍ କରିବାର ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେତେ ସାରା ଆଉଟଫିଟ୍ ଆମେ କିଣିକି ଆଣିଛୁ। ଯୋଉଟା ବି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି। ପ୍ରଥମେ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କୁଟୁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନା ମୋଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା? କୁଟୁର ଫାଷ୍ଟ। ଏଇଟା ସେଦିନ ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଣିଥିଲୁ କୁଟୁର। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ କୁଟୁକୁ ମୁଁ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧାଏନି କାରଣ ଛୁଆମାନେ ଜିନ୍ସରେ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହେବେ କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କଟନ୍ର ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କାର୍ଗୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୁଁ ନେଇ ଆସେ ତାକୁ ବି ଭଲ ଦେଖା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିଥିଲି ତା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା କୁଟୁର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଲା ୱିଣ୍ଟରର ଗୋଟେ ଟି ସାର୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ର ତାରି ସହିତ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଭଲ ଦେଖା ହବ ବୋଲି। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଟି ସାର୍ଟଟେ ଆଉ ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବ୍ଲାକ୍ର ଟି ସାର୍ଟ ତା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଭଲ ଲାଗିବ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଘରେ ଘରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କି ପାର୍କ ଫାର୍କ ଯିବା ପାଇଁ। ବ୍ଲାକ୍ର ଗୋଟେ ଟି ସାର୍ଟଟେ ଆଉ ଏଇଟା ଆରଥରକ ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ସପିଂ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ କୁଟୁର ରେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ର। ଆରଥରକ ଯୋଉଟା ଡାଇନୋସରର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦରକାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୁଟୁର ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କ୍ରାଏରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ କୁଟୁର ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରାଏରୁ ହିଁ ଆସେ। ଆଉ ଏତିକି ଆଉ ହେଲା କୁଟୁର ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ ଦୁଇଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ସେଇ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରାଏରୁ ବେବି ହଗ୍। ତାକୁ ଟିକେ ଡାଇନୋସର ଏବେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ବି ମଗଉଛି ସବୁ ଡାଇନୋସର ବାଲା ହିଁ ମଗଉଛି। ତାକୁ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ଡାଇନୋସର। ଡାଇନୋସର ସବୁଠି ଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଟି ସାର୍ଟ ଏଇଟା ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ ଏଇଟା ହଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି। ଆର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ଯେମିତି ମଟକାରେ କ୍ରାଫ୍ଟ ଫ୍ରାଫ୍ଟ ବନାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟଟା ଏଇଟା ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲି ତା ପାଇଁ ସେଇ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରାଏରୁ ବେବି ହଗ୍ର। ଏଇଟା ଟି ସାର୍ଟଟା ଏଇଟା ହେଲା ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା। ଏତିକି ଆଉ କୁଟୁକୁ ଟିକେ ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତାକୁ ଫୁଲ୍ ହିଁ ଦରକାର ଆଉ ସିଏ ସର୍ଟସ୍ ପିନ୍ଧୁନି ତାକୁ ଫୁଲ୍ର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦରକାର ଫୁଲ୍ର ଟି ସାର୍ଟ ବି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯାହା ବି ମଗଉଛି ସବୁ ଫୁଲ୍ର ହିଁ ତା ପାଇଁ ମଗଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ସର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁରା ଆଉ ହବ କ'ଣ। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିଭ୍ର ୟେଲୋ କଲର୍ ଟି ସାର୍ଟ। ଏଇଟା ବି ଡାଇନୋସର ବାଲା ତାକୁ ଏସବୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାଇନୋସର ଦେଖିକି ହିଁ ସବୁ ମଗେଇଛି। ଏଇଟା ବି ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ଏଇଟା ବି ରେଡ୍ କଲର୍ର ଗୋଟେ ଟି ସାର୍ଟଟା ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ର ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ରୀନ୍ର। ଏତିକି ସାରା ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ଟି ସାର୍ଟ କୁଟୁର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କୁଟୁର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଭଲ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗିଲା ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଏଇଟା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଆଉ କୁଟୁର ଥର୍ମାଲ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲି ନାଇଟ୍ ୱେୟାର ସବୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ରେ କଲର୍ର ଏଇଟା ତା ଟି ସାର୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥର୍ମାଲ ନାଇଟ୍ ୱେୟାର। এইটা भी गोटे अच्छे थर्माल नाइट वेयर टा ग्रेटा। हाँ हाँ आस कम बेटा अच्छा हाँ बची बची एटी बच
ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଦିଟା थर्माल टी शर्ट एटा व्हाइट ର टी शर्ट एटा ट्रायल हां हां स्वेटर हां एटा ट्रायल करी कुटु को ठंडा हे गला कारण एटा टी वूल रे बनी छि ना आकु ट्रायल कली कोन ता नाक रे डस्ट पसी की ता ठंडा ही हे गला एटा ब्लैक रो तार थर्माल रो टी शर्ट टा पिंधिया को भल लागियो एटा हला सब एति कुटुरो आ गोटे अछि एटा हला कुटुरो विंटर कैप टा डॉग वाला डॉग ना लायन लायन ना डॉग टा बा डॉग वाला विंटर कैप टा एटा भी गोटे कुटु पे मगे देले क्यूट देखा हो बोली कानो वाला टा एबे एला कुटु रो एति की सरला एति की सब मोर मोर चलंत संग माने देखिया एटा हला मोर टी शर्ट टा एटा ट्रेंड्स रु आनथिली आपण माने देखिथिबे से वीडियो रे ट्रेंड्स वीडियो रे एटा हला मोर टी शर्ट आ बाकी हला एटा मोर स्कर्ट टा ए स्कर्ट टा आपण माने केमति लागुची कहिबे लेपर्ड रो स्कर्ट टा आ ऊपर ब्लैक रो टी शर्ट पिंध रे बढ़िया लाग्यो मु से ब्लैक रो टी शर्ट भी आनी छी देखंतु केमति वाला हाई नेक रो आ सहित एई आउटफिट टा आपण मानको केमति लागुची निहाती कमेंट करके जणेबे गन बूट टे पिंधा हबो पो कहलाई आदर टे गन बूट पिंधा हबो आ एटा गोटे व्हाइट रो सेमती हाई नेक रो टी शर्ट टा ताजे गन बूट हां हां सबुटी गन बूट पिंधा हबो एटा गोटे एमती पार्क फार्क जीवा पे गोटे टी शर्ट मगे देथिली एटा ऑनलाइन ऑर्डर एटा घर पर पिंधि हबो भी एटा गोटे टी शर्ट आ एटा गोटे टी शर्ट केमती लागुची कहबे आसे तो ब्लैक जीन्स रे पिंधिले बढ़िया लागो ब्लैक जीन्स टा भी मानी छी एटा गोटे टी शर्ट आ गोटे डेली पिंधिया पई दीटा टी शर्ट आनथिली एटा गोटे आ एटा गोटे व्हाइट टा गोटे पिंक गोटे केमती लागुची सब कमेंट करके जानबे नुआ आउटफिट सब केमती लागुची आ एटा गोटे जीन्स रो स्कर्ट टा आ ऊपर किछि व्हाइट कलर रो टी शर्ट पिंधले बढ़िया लाग्यो ए गन बूट पिंधले बढ़िया लाग्यो एटा गोटे जीन्स रो स्कर्ट टा आ किछि एमती कंफर्टेबल पैंट सब मगे देथिली ये जर्नी फर्नी करने को भल लगे कि पार्क फार्क जीवाकू भी बाहर पिंधा पिंधि करने भी बढ़िया लगे कार्गो वाला अरे एटा मामार रे तमर नहीं एमती वाला अच्छी ए तले भी अच्छी बांधिया पई तो भल लगे पिंधिले आपण माने देखिए एटा गोटे ब्लैक रो आ गोटे ग्रे रो भी मगे देथिले से टाइप रो कारण मते बहुत कंफर्टेबल लागुची पैंट गुरा यार भी अच्छी एमती कंफर्टेबल पैंट गुरा एटा गोटे पैंट आ गोटे हला जीन्स टा ए जीन्स टा भी आपण देखिदिबे ट्रेंड्स रो वीडियो रे थिला एटा को से व्हाइट कलर रो टॉप्स टा मु पिनथिली एटा गोटे आंची जीन्स टे कारण मते जुआडे धर बुलिया को गले मते पुराना ड्रेस किछि पिंधिया को भल लागेनी मते नुवा आउटफिट दरकार बाहर जगह टे नुवा पिंधिले ही बढ़िया लागे सेतिबे मते जुआडे जिबार थिबो ता किछि दिन पूर्व मु मेचे खंड किणी पकाए तापर जाईकी ताको सफा सफी करी रेडी कला बेलू आमे बाहर को जाई थाओ एटा हला ब्लैक रो जीन्स टा एटा मु सेंटर रो आनिथिली आ एटा खोजुथिली एमतिया टाइप रो टी कार्गो वाला जीन्स टे मते सेंटर रे ही मिली गला तो एटा आनिथिली आपण माने देखंतु केमति लागुची आसे तो से व्हाइट कलर हाई नेक वाला टा इन करी पिंधले बढ़िया लागो हां इलेक्ट्रिक स्टेयर बा एटा हला ब्लैक कलर पैंट टा तो एति की सारा हला मोर शॉपिंग खाली मोर शॉपिंग करनी और भी शॉपिंग अछि आपण मानु देखौची मोर शॉपिंग आपण माने देखिले एरा सब मोर आउटफिट एगरा सब कुटुरा आउटफिट आ बाकी एति की साड़ी भी आनी ची एति की साड़ी कहा पई आनी ची आपण मानु कहूची मोर जो रेड कलर मु पिंधिथिली साड़ीटा गुरुवार साड़ीटा सेटा मो मम्मी की एक्चुअली बहुत पसंद आसला मम्मी कहले मते भी सेमता गोटे साड़ी दरकार तो एटा मो मम्मी को पाही आनी ची ए साड़ीटा गुरुवार साड़ीटा व्हाइट रेड रो एटा हला मम्मी कर आ मम्मी कर आनली माने आ बों को पाई आनिबिनी की बों को पाई भी आनी ची एटा हला हम बों को पाई केमती लागुची कहबे एटा हम बों को पाई साड़ीटा ब्लू कलर आ एटा हला हम दीदी को पाई तांकु टिके येलो कलर और रेड कलर बहुत पसंद सेति पई तांकु भल लागे बोली मु एटा दीदी को पाई साड़ीटा आनची एटा हला हम दीदी को साड़ी
तांको बढ़िया लगे से गोरा अच्छा ना से पूरा येलो येलो सहित पूरा मैचिंग हो जाए भल लगे एति है आम घर लोकों आती है मोर एति है कुटुनियार ना कि ननी ननी पिलार कहते थैंक यू मामा ऊपर बुले देती है कि आउ सांग माने हमर एति सारा शॉपिंग आपण माने देखिले एति शॉपिंग आपण माने देखिले आ केमती लागला निहाती कमेंट करे जणेबे कुटुनु को नुआ पिंधिबा नुआ जगह बुलिबा ताको बहुत पसंद ताको घरे रहिबा बिल्कुल पसंद नाही आ सी भी जोगो को ता बापा एमिति जुटी चंदी सी भी बुलाउचंदी ताको सब बेले एमितिया बापा भाग्य रे थिले मिले नै कि तुम परे पापा किए हबो तो कमेंट करके जणेबे निहाती केमती लागला हमर सब आउटफिट रहिलु जय जगन्नाथ थैंक यू।